الأصدقاء السلام عليكم. المهم نرجع ندير هذا الفيديو هذه. غير بغيت درت هذا الفيديو، بغيت نكذب بعض الجريدات الجزائرية اللي ناضت كتكلم على حالة هذوك لي ميغرون اللي عندنا في المغرب، هذوك لو سوبساريان الافريقيين اللي كاينين في المغرب، وعلى حساب الصحافة الجزائرية وعلى حساب حتى من لا بي اس، حتى من الجريدة الرسمية ديال الحكومة الجزائرية، حتى هي دخلت معاهم في المعمعة. ماشي هي مولات المعمعة والاخرين تابعينها، فهمتيو؟ اللي كيتكلموا على لي فيزافريكان الافارقه في المغرب، باللي المغاربه كيتكرفصوا عليهم، باللي الحكومه المغربيه كتكرفص عليهم. بغاو يستروا العيب اللي هما داروا. حيت دابا كتعرفوا الجزائر معروفه في افريقيا كلها، شوها تشوهات، السمعه ديالها طاحت في الارض، وبغات حتى هي بغات تطيح السمعه ديال المغرب بالنسبه للافارقه. ولكن الافارقه راه كيعرفوا، حيت راه كاينين السفراء. دابا هادشي هما اللي هاد الجزائريين، حيت هما مكلخين، كيتحسب لهم كاع العالم مكلخ بحالهم. هما ما كيشوف بحال الا ما كاينش، ما عندناش حنايا السفراء، ما عندناش الصحافه، ما عندناش بحال الا ما كايناش سوسيتي سيفيل. لا سوسيتي سيفيل بحال الا ما كايناش هنا في المغرب اللي غادي ينوضوا يتكلموا. ولهذا المغرب خص يعرفوا الجزائريين، المغرب راه عمر ما شد لا افارقه ولاحهم في الصحراء بلا ما بلا ماكله، ومنهم العدد اللي مات. المغرب راه عمر ما دارها، فهمتيو؟ ولهذا ما كاين لا جو تخترعوا تقولوا 5000 المغرب راه دار لاراف. حنا ما درناش لاراف، حنا المغرب عندنا بعض المدن حساسه، بعض المدن اللي قريب الحدود ما بين سبته والمغرب ومليليه والمغرب، فهمتيو؟ ولهذا اسبانيول ولا اوروبا ولا كلش كل نوبه كتسمعوا باللي 100 200 300 500 واحد كتهجم على داك السلك اللي كيفرق ما بين سبته ومليليه والمناطق المغربيه والمدن المغربيه، فهمتي؟ ولهذا ناض المغرب اش دار؟ شد شي وحدين من تما دوك الافارقه، حيدوا من تما من دوك المناطق، حيت راه عايشين في واحد الحاله يرثى لها. كذوب الله حرام، رانا كندوز من تما كنشوفوهم عايشين، كاين اللي عايش غير في الغابه، غير في الغابات، فهمتي؟ ولو كيجروا عليهم وكل شيء، ولكن هما علاش كاينين تما؟ امال باش ينوضوا يقطعوا يهجموا على سميتو، فهمتي؟ ولهذا المغرب شد شي وحدين منهم داهم للمدن اخرى، فرقهم على المدن، فرق ما بين. حنا ما درناش، حنا ما شديناهمش ولحناهم في الصحراء ولا خارج الحدود وخليناهم بالجوع، لا كذوب. المغرب عمر ما لح 5000 افارقي الجزائر، جامي. حنا سي با لا بين دانفونتي، سي لو كونترير كي سباس. سي لالجيري كي هي اللي كتصيفط لنا الافارقه وكتصيفط لنا السوريين. واش عقلتوا بكري داك النزاع اللي وقع ما بين المغرب في الحدود ما بين على قبل السوريين؟ ماشي المغرب ما كيصيفطش، بالعكس هما اللي كيجوا. حنا ما عندهم منين يدخلوا عندنا حنايا. واش لي الماليين والنيجيريين وكاع هذوك لي سوبساريان منين غيدخلوا عندنا حنايا؟ منين؟ راه كيدخلوا من الجزائر عاد كيجوا لعندنا، حيت ما يمكنش يدخلوا. كيدخلوا من ناحيه طمان راسات ومن ناحيه دوك المناطق الصحراويه ديال الجزائر، وكيجوا كيسلتوا من ناحيه الجدرميه والديوانه وسميتو العسكر الجزائري كيبلع عينه، كيسد عينه، كيخلوهم يدوزوا للمغرب، فهمتي؟ حيت حنا ما يمكنش، ما عندوش من يدوزوا. واش فهمتوا ولا لا؟ واش كتعرفوا شنو ما عندوش فين يدوزوا؟ حنا ما عندناش حدود مع المالي، ما عندناش حدود مع النيجر باش يجوا لعندنا،
الا بغاو يجوا عندنا خصهم يدوزوا لعندكم هو الاول. هادشي اللي خص الجزائريين دابا هما الجزائريين كيتحسب لهم الدول الاخرين ما فاهمينش هادشي اللي كنقول انايا، ما عارفينش باللي كو دابور افون دونتري او ماروك les subsahariens traversent l'Algérie parce que c'est l'Algérie qui a une frontière commune avec le Mali, il a une frontière commune avec le Niger et il a une frontière commune avec la Libye. Parce que parfois, les subsahariens qui sont restés coincés en Libye, ils rentrent en Algérie. Jamais باش تقول لي المغرب مين غيدخلوا من لو مور اللي المغرب باني على الحدود ديال الصحراء، هذاك لو مور اللي تريفي دو مين اللي داز من تما غيتفرقع. بوليزاريو بنفسه ما يقدر. علاش بوليزاريو ما قدرش يدخل الصحراء المغربيه؟ حيت كاين داك الحيط عامر مين، الا مشات تدخل اللي يدخل فيهم غيتفرقع، فهمتي؟ وكاين تولي كيلكو سونتان دو متر كاين العساس هذا المغرب، الا دار شي واحد من تما ينزلوه. ولهذا من قرقيرات من الحدود ديال موريتانيا ما يمكنش، حيت راه كاين فرونتيير ما يمكنش يدخل عندنا حنايا، فهمتي؟ الناس المغاربه ما كيخليوش يدخلوا. ولهذا هذوك الناس راه كيدخلوا من الجزائر عاد كيدوزوا الجزائر كتصيفطهم لينا، فهمتي؟ وحنا كنحاولوا باي ما يمكن منعوهم يدخلوا، والجزائر ملي حيت حنا كنمنعوهم كيبقاو مكوانسيين. كتقول لك راه صيفط حنا مصيفطينهم ليها. اش مصيفطين ليك حنايا؟ انت بغيت تصيفطينهم حنا منعناهم. سي اون ديفيرونس. الجزائر بغات تصيفط دي سوبساريا au Maroc, les Marocains les ont coincés, ils sont restés là-bas. Et qu'est-ce qu'ils disent les Algériens? La presse algérienne. Le Maroc est en train d'envoyer des migrants en Algérie. Mais c'est faux parce que comment ils vont venir au Maroc ces migrants? Comment ils vont rentrer au Maroc? Ils sont d'abord rentrés en Algérie avant de rentrer au Maroc. Arrêtez de vos mensonges. بركة من الكذوب. راه المغرب عمر ما راه انتوما معروفين، راه معروف دابا انتوما دابا المشكل ديال الجزائر راه الدول الافريقيه عرفات اشنو كيسوى داك النظام الجزائري اشنو كيسوى. ما دابا سي تروطار، خسرتوا وجهكم مع الافارقه، ما عندكم ما تصلحوا، ما عندكم ما توسخوا المغرب باش زعما تقولوا باللي حنا كنشبهوا لكم. سي فو. النظام المغربي ما كيشبهش النظام الجزائري. النظام المغربي عمر ما شد الافارقه وكيلوحهم في الصحاري وبلا ما بلا ماكله بلا والو. راه ما كاينش. هانتوما شوفوا سمعوا هاد الافريقي اش كيقول. Tous les pays sont là, tous les pays. Ouais, c'est ça. Ça, c'est l'Algérie. Nous, comme moi, ils ont jeté les gens sur la route, dans le désert. قال لك هذا سا سي لالجيري نيك ماتهم، فهمتي؟ ها انتم الناس دوك الافارقه لاحوهم في الصحراء وخلاوهم. ها فوالا. Donc vous rêvez quoi? Ya. Bekale, Dieu Bekaye, Nyamo Kaye, Bekaye. راه كيتكلم على هادو راه كيتكلموا على الجزائر، ما كيتكلموش على المغرب. و c'est des milliers de migrants qui ont été jetés dans le désert par l'Algérie, par le pouvoir algérien. Le Maroc n'a jamais fait ça et il ne fera jamais ça. Ça, mettez-vous ça bien dans la tête. Je tenais à préciser ce point-là parce que quand je regardais la presse, les titres dans la presse, ça c'est affolant. C'est affolant ce qui s'écrit sur le Maroc, de la part de l'Algérie bien sûr. Les migrants, d'ailleurs je ne vais vous lire que les titres. Donc, il faudra que je trouve, voilà. Migrants. Des milliers de migrants, ça c'est l'APS qui écrit, l'APS, hein, l'APS. Maroc, des milliers de migrants subsahariens visés par une répression cruelle. En voilà un. Un deuxième, c'est toujours un site algérien.
le Maroc abandonne des migrants à la frontière algérienne. Encore. Voilà. C'est un site algérien. En parlant de ça, en parlant de la France elle-même, ce que la France a fait, ce que l'Espagne a fait. La France, elle expulse, elle aussi, des migrants. L'Espagne aussi, elle expulse des migrants vers le Maroc. Mais le Maroc n'a jamais expulsé de migrants. Ça, mettez-vous ça bien dans la tête. L'Algérie les expulse, les abandonne. C'est plus grave. L'Algérie abandonne des migrants dans le désert. La France, voilà, c'est un titre. La France renvoie-t-elle les migrants à la frontière espagnole sous couvert de la lutte antiterroriste? Et l'Espagne aussi, elle fait pareil. Il n'y a pas plus tard qu'il y a une dizaine de jours, elle a envoyé une bonne centaine de migrants vers le Maroc. Le Maroc, non, le Maroc ne le fait pas. Encore, je vais encore vous lire des titres de la presse algérienne. Toujours en parlant de migrants. Espagne, la France pointée du doigt pour sa politique de renvoi des migrants à la frontière. Si l'Algérie dit que le Maroc envoie des migrants à la frontière algérienne, il n'y a pas que le Maroc. Si, il n'y a pas que le Maroc qui le fait, la France, elle le fait, l'Espagne, elle le fait. Mais nous, on ne le fait pas, on ne les renvoie pas. Nous, on les a placés dans d'autres villes pour alléger la pression qu'il y avait dans les villes qui étaient en bordure de Ceuta et de Melilla. Voilà. Encore, vous voulez que je vous donne des titres encore? Ça, c'est une vidéo justement, et ça parle justement des subsahariens qui ont été abandonnés dans le désert. Regardez-moi cette bonne dame. Ça, c'est une députée. Elle est chef de parti. Alors, regardez ce qu'elle dit. C'est une Algérienne, chef de parti et députée. La présidente du Parti de l'équité et de la proclamation, PEP, Naïma Salhi, s'en est prise aux migrants issus des pays d'Afrique subsaharienne qu'elle a accusés de propager les maladies en Algérie. Ça, c'est un député en Algérie, une députée algérienne. Quand vous avez des députés qui disent ça, quand vous avez des responsables algériens qui disent, d'ailleurs, vous vous souvenez très bien, le président des droits de l'homme à l'époque, comment il s'appelait déjà, j'ai oublié, qui a été évincé par Bouteflika, qui avait dit que c'est les subsahariens qui répandent le sida en Algérie. Ça, vous ne l'avez pas oublié, ce n'est pas les Marocains qui l'ont dit, c'est bien un président d'une association des droits de l'homme algérienne. Alors, toujours, moi, ce que je voulais dire, moi, à travers, ce que je veux dire à travers cette vidéo, en Algérie, le calvaire des migrants subsahariens. Ça, c'est un article très récent qui date d'hier. D'hier, hein, ce n'est pas un mois. Non, qui date d'aujourd'hui. Voilà, publié le 10 septembre. C'est sur l'Observateur. Peut-être que vous arriverez à lire la date. Voilà. C'est un article sur l'Observateur. Voilà. C'est sur l'Observateur. Il parle du problème des migrants en Algérie, ce qu'ils endurent.
Ils vivent en cachette en Algérie. Ils ont peur d'être raflés. Ils vivent en cachette. C'est ça le problème. Chez nous, alhamdoulilah, il n'y a pas plus tard que avant-hier, le Maroc a annoncé la régularisation de 50 000. Il y a avant-hier, le Maroc, 50 000 migrants subsahariens ont été régularisés. Ils ont maintenant une carte de séjour, ils peuvent travailler, ils peuvent vivre au Maroc comme les Marocains. Voilà. Et ça, l'Algérie ne l'a jamais fait. Voilà. Je tenais spécialement à éclaircir ce point sur les migrants, la différence qu'il y a entre le Maroc et l'Algérie. Le Maroc n'a jamais refoulé ni abandonné des migrants dans le désert ni hors des frontières. Ça, il faut bien faudrait bien le saisir. C'est ce que l'Algérie, par contre, a fait. Et toute la presse mondiale, internationale, en a parlé. Les organisations internationales en ont parlé. L'ONU même en a parlé. Le Maroc, vous avez vu, la presse étrangère en parlait du problème au Maroc. Il n'y a que la presse algérienne qui a voulu détourner le problème de chez elle vers le Maroc. Et بالعربية عربت الجزائر الحكام الجزائريين باغيين يطيحوا القيمة ديال المغرب بالنسبة لإفريقيا، حيت كتعرفوا دابا المغرب هو وإفريقيا لو كوميرس راه ولا الحمد لله ما بيننا وبين إفريقيا ça avance vite, ça avance, surtout que maintenant les Chinois ils ont décidé. وهادشي راه فايتين قريت لكم واحد البتيت ارتيكل كتبت لكم واحد البتيت ارتيكل dans ma communauté على les Chinois. Maintenant c'est officiel, hein. Ils veulent que le Maroc soit le pont entre la Chine et l'Afrique. Et pas plus tard qu'hier, vous allez voir dans ma communauté, il y a un article qui parle d'un accord entre Bank of China et Wafa Tijari Bank. Tijari Wafa Bank. Vous le savez très bien que Tijari, c'est l'une des plus grandes banques en Afrique, qui a des succursales partout en Afrique. وانا قلتها لكم شحال من عام هذه، قلت لكم هاد الجزائريين اللي باغيين، قال لك هما راه غادي ينوضوا، قال لك غادي ينوضوا ينافسوا المغرب في افريقيا، هما ما عندهم حتى بنكه خارج بلادهم. Aucune banque algérienne n'existe en Afrique. Comment ils vont commercer, avec quoi? Comment ils vont être payés? À moins qu'ils passent par les banques marocaines dans ce cas. Alors maintenant la Bank of China عرفات باللي que les Magharbais sont bien introduits dans le domaine financier en Afrique. Donc la Chine بغات تبيع وتشري مع الافارقه، خص دوز على طريق المغرب، فهمتي؟ وهاد الجزائر اللي كتقول حتى هي باغي تنافس المغرب، تنافس كل شيء في جميع الميادين. هذيك اير الجيري كي كومون دير تالمون ثقيله، بغات تبيع الطيارات ديالها هذه 6 شهور على 3 زافيون افوند دوكازيون، ما بغاوش يتباعوا لها حتى حد ما بغا يشريهم، فهمتيو؟ و سوسيتي كي ترو لوردمون انديتي، ما عرفوش كيف يديروا. النظام الجزائري ما عرفش كيف يدير هذيك الشركه يخدمها، ما عرفش، سوا الفا كولي، سوا غدا ولا غدا يقول لك يجيبوا شي اجنبيين يعطوها لهم. هذه 100%، هذيك اغالجيري، عقلوا على الهضره اللي كنقول لكم، فهمتي؟ قال لك اسيدي هذه 60 عام باش استقلت الجزائر، 60 عام ما كانش عندها ان بوين دو باساج مع موريتانيا حتى لهاد الايامات.
هذه شي 20 يوم ناضوا حلوا واحد لو بوان دو باساج ديال تندوف زويرات. الله وعسى قال لك راه يمكن غادي يمكن لهم يصدروا من تما يصدروا ورا كون غير كون كنتو كتفهموا تكلمتوا مع المغاربه يخليوكم يدخلوا سلعتكم عندنا وندوزوها لكم من قرقيرات بلا ما تمحنوا بلا ما تصوبوا بلا ما تمحنوا. 60 عام هذه. Vous vous rendez compte, 60 ans, ils n'étaient pas arrivés à faire un point de passage entre eux et la Mauritanie. Ce n'est qu'il y a 20 jours qu'ils l'ont fait. Et pour exporter quoi? Quoi? Exporter des fruits et des légumes. C'est impossible, personne n'en veut. Aucun pays ne veut des fruits et légumes algériens. C'est soit des pesticides, soit c'est des fruits et légumes qui ont été arrosés à part des eaux d'égout. Personne n'en voudra. On dit, ça il faudra bien le saisir. Le moyen, les gars, j'ai fait cette vidéo juste pour m'expliquer et aviser certaines personnes comme quoi les Algériens essayent de détourner l'attention des organisations internationales pour viser le Maroc, comme quoi le Maroc est en train, alors que ça n'a jamais été le cas. Ils se mettent tous d'accord, toute la presse algérienne, enfin, inféodée au pouvoir, ils reçoivent l'ordre de, allez, on y va, on va se faire du Maroc. C'est ce qu'ils se disent. Et c'est du n'importe quoi, c'est tellement flagrant. Je vous ai dit tout à l'heure, les Algériens, ils sont tellement cons qu'ils croient que tout le monde l'est comme eux. Voilà. Et pourtant, au Maroc, il y a des ambassadeurs, il y a des associations, on peut tout voir. Et les migrants, d'ailleurs, ils sont là, ils peuvent eux-mêmes en témoigner. Les gars, allez, portez-vous bien, à plus.